Juma Mubarak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Retrouvez tous les vendredis à 12 h Juma Mubarak, une émission du comité de veille de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire en collaboration avec les médias confessionnels islamiques pour sensibiliser sur la maladie à coronavirus Covid-19. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amadan salamau ambe afuni salamaya ka funi ankene ko ka Allah subhanahu wa ta'ala ka soli ka ta'ala kira kan sallallahu alaihi wa sallam salamau ankan ka Allah sangani wakati be ambe Allah fana lingania bela jenna amena bawo au febi insha Allah ta'ala sungalo o min filɛ nin ye ka na ka sɛnsɛn ka se an ma ka sungalo se ne ni aw bɛɛ lajɛlen kɛnɛya la yarabi ala m'o kɛ limaniya kɔnɔ ala k'o kɛ lafiya kɔnɔ ala m'o kɛra an ye ka sungalo sigi hakili sigi kɔnɔ silama bɛɛ lajɛlen yarabi ala m'o kɛ o tuma lajarabili min bɛnna an kan silamaw kan duniya mɔgɔw adamadenw bɛɛ lajɛlen kan kɛrɛnkɛrɛnya bolo ma silamaw kan ni sunkalo sera dɔ fana farala o lajarabili kan ni sunkalo sera k'an to ni lehaliya nin na donc an bɛ ala le tanu lehaliya bɛɛ lajɛlen na ka deli ala fɛ halisa sunkalo tɔ min tola nin ye ka don an gɛrisigɛ la lafiya kɔnɔ ani kɛnɛya ani hakilisigi kɔnɔ o la an bɛna bɛrɛ aw fɛ bi inshallah ni sunkalo nana se k'an to ni lehaliya nin na ni lajarabili nin kɔnɔ o tuma an ka kan ka mun de kɛ o tuma an bɛna sunkalo minɛ cogo jumɛn ni gɛlɛya nin kɔnɔ an bɛna ɲina sunkalo kɛ cogo jumɛn an ma deli ka min ɲɔgɔn kɛ lehaliya ma deli k'an sɔrɔ o la silamaw a fɔlɔ an bɛ limaniya ala ma subhanahu wa ta'ala ka d'a la k'a fɔ ala ye fɛn bɛɛ lajɛlen latigɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen latigɛ ka ban o tuma anw silamɛw an kan ka limaniya latigɛ ma an kan ka da la k'a fɔ ko tɛ kɛ ala ma min latigɛ a kɛra hɛrɛ ye wa walima a kɛra hɛrɛ tana ye wa a bɛɛ ala ka latigɛ de ye ala ko ma asaba min musibatin illa bi idhnillah a ko masuwa ko tɛ kɛ fɔ ni min bɛ kɛ ni ala ka diɲɛ ye anw silamɛw an ka limaniya jɔra fɛn wɔɔrɔ kan an ka limaniya jɔra jɔsen wɔɔrɔ kan o wɔɔrɔnan ye min ye ko an ka limaniya an ka latigɛ la ka limaniya k'a fɔ ko o ko b'an sɔrɔ an ka diɲɛlatigɛ nin kɔnɔ a kɛra hɛrɛ ye walima a kɛra hɛrɛ tana ye fɛn fɛn yɛrɛ bɛ boli dugukolo kɔ kan a si tɛ kɛ ala ɲɛnama ala ka nin bɛɛ latigɛ ala sɔnna a ma fana ala y'a sɛbɛ o tuma a fana bɛ boli ala ka latigɛ de kɔnɔ ala ka sebaga ye ala fana b'a kalama subhanahu wa ta'ala foyi tɛ bali ala la ala kɛra ko sallallahu alaihi wa sallama a ko inna allaha kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sana ko bɛna boli ala ka jɔnw kan latigɛ kɔnɔna na ala ka jɔnw bɛna tɛmɛ yɔrɔ yɔrɔ la ko bɛna boli o kan ala y'o latigɛ k'o sɛbɛn ka kɔn sankolo ni dugukolo danni ɲɛ san 50 donc an bɛ min na a latigɛla ka kɔrɔ anw yɛrɛ ma dan fɔlɔ ka kɔrɔ an yɛrɛ ma dan fɔlɔ donc an tɛ se k'an yɛrɛ bɔ o la o silama limaniya min ye ka limaniya latigɛ ma a bɛ silama hakili sigi de a tɛ silama hawuja wuli a tɛ silama ja wuli ko mana wara cogo o cogo silama bɛ bila yɔrɔ sɔrɔ a la lajarabili mana bonya cogo o cogo silama bɛ bila yɔrɔ sɔrɔ a la donc o la an ka dɔn k'a fɔ diɲɛ yɛrɛ fana diɲɛ sigila latigɛ de kɔnɔ diɲɛ sigila fana lajarabili de kɔnɔ lajarabili sugu ka ca ala ko inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala o tuma n'i y'a filɛ ala yɛrɛ diɲɛ dan ka latigɛ ka lajarabili fana bila diɲɛ kɔnɔ
hali ni ye hɛrɛ sɔrɔ lajarabi lo hali ni tanama fana y'i sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen lajarabi le ye nka silamɛya ka ko bɛɛ ye hɛrɛ de ye n'i kɛra mumini ye ka ban i limaniya bɛ ala ma ka lala k'a fɔ ko foyi tɛ se ka foyi kɛ fo n'a kɛra ala ye k'a lɔla k'a fɔ foyi tɛ bori e kan i ka ɲɛnamaya kɔnɔ ala ma jɛn ni min ye ala ma min latigɛ foyi yɛrɛ tɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ ala ma min latigɛ k'a lɔn k'a fɔ nin latigɛra ka ban nin bɛ boli i kan i seko t'a la k'a fɔ ko n'an kun ka lɔn an kun b'a kɛ tan n'an kun ka kɛ tan a kun tɛ kɛ tan ko o nimisa bɔ i dusukun na mumuni de b'o sɔrɔ parce que i b'a lɔn k'a fɔ i ka janto i yɛrɛ la o tɛ ala ka latigɛ bali lɔnbagaw ko la yughni hadarun an qadar aw min qadar k'a fɔ janto yɛrɛ la o tɛ ala ka latigɛ bali dɛ donc ala de ka nin latigɛ silamɛw an ka limaniya ala ma n'a fɔra ko an ye silamɛw ye o kɔrɔ ye ko an sɔnna ala ma an bɛ ala ka ko bɛɛ de kun an na an bɛ sɔn a bɛɛ lajɛlen ma n'an min y'an sɔrɔ hɛrɛ la an b'a dɔn k'a fɔ ala de ka latigɛ an b'o ta ni ala ye an fana bɛ ala barika da ni min fana y'an sɔrɔ tanama na an b'a dɔn fana ko ala de k'o latigɛ o tuma an bɛ sabali an bɛ o fana baraji sɔrɔ ala kɛra ko sallallahu alaihi wa sallam a ko ajaban li amri mu'min inna amrahu kullahu lahu khayr in asabatuhu darra shakara fakana khayran lah wa in asabatuhu sarra shakara fakana khayran lah wa in asabatuhu darra sabara fakana khayran lahu. Donc la jarabini min filɛ n'o ye k'a fɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen lajarabi la ni nin balawba nin ye min ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la a ma jamana bɔ jamana la a ma siya bɔ siya la a ma diinɛ bɔ diinɛ la a ma mɔgɔ si bɔ a la a ma jɛma bɔ finman na ka nin kɛ lajarabiliba ye ka adamadenw bɛɛ lajɛlen lajarabi n'a ye an ma sigi ni min ye an ma deli ka min mɛn an ma deli ka min yɛrɛ ɲɔgɔn ye o de kɛra k'an lajarabi n'o ye ɲina an filɛ nin ye o lajarabili kɔnɔ a bɛ sɛnsɛn an b'a la ka taa o tuma an b'a deli ala fɛ halisa ala ka ɲuman wuli ka bɔ bɛɛ lajɛlen kan ka lajarabili ka wuli k'a teliya yarabi ala m'o kɛra an yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na an ni sunkalo tɔ man jan nka an b'a deli ala fɛ sunkalo kana sɔrɔ an wulila lajarabili nin banna ka kɔn sunkalo yɛrɛ ma se fɔlɔ o se bɛ ala ye nka n'ala y'a latigɛ k'a fɔ ko sunkalo bɛ don lajarabili nin kɔnɔ o tuma silamɛw an kan ka o ko minɛ cogo min na o de bɛ ye k'a fɔ ko mɔgɔ si ka foti tɛ mɔgɔ si ka kungo tɛ ala de ka latigɛ ten k'aw boli an bɛɛ lajɛlen kan an b'o ta ni ala ye nka silamɛ fana i k'i yɛrɛ sɔrɔ lihaliya fɛn fɛn na a kan k'i jidi limaniya de la i k'i yɛrɛ sɔrɔ lihaliya fɛn fɛn na a b'i jidi limaniya la ala ko k'a b'an lajarabi ni hɛrɛ ye i n'a fɔ a m'an lajarabi ni tanama ye cogo min na wa nabluukum bisharri wal khayri fitna ala b'an lajarabi ni hɛrɛ k'an lajarabi ni hɛrɛ tana fana ye k'an lajarabi de ka filɛ naam a bɛɛ ye lajarabili de ye o la o min k'an sɔrɔ an kan ka ko nin bila lajarabili minɛn de kɔnɔ k'a bila fana latigɛ minɛn kɔnɔ a bɛ bɛɛ le gosi nka nin n'a bana sugu nin n'a a pandemi sugu ninnu ala kɛra kuma na ka sallallahu alaihi wasallam a ko a ta'un a bɛ fɔ nin ɲɔgɔn ma ko ta'un wa n'a ɲɔgɔnnaw n'a nana siga t'a la adamaden mun bɛ dugukolo kan mɔgɔ ye sugu fila de silama ani silamdan mumini ani limaniya tɛ mɔgɔ min na ni mɔgɔ min tɛ mumini nka n'a bɛnna a bɛ kɛ hinɛ de ye silamɛw ye rahmatul lil mu'minin a bɛ kɛ hinɛ de ye silamɛw kan wa rijsun lil kafirin a bɛ kɛ jangata de ye o tuma silamdanw kan kafiruw kan parce que a bɛ digi olu la a b'olu tɔɔrɔ olu tɛ bila yɔrɔ sɔrɔ olu t'a bila yɔrɔ sɔrɔ fari la recours foyi t'olu bolo jigisɛmɛ yɔrɔ foyi t'olu bolo olu tɛ taga yɔrɔ lɔn yɛrɛ la olu bɛ maaw o t'a lɔ b'a minɛ ɲɛ min ma o tuma a bɛ dɔ fara olu ka tɔɔrɔ kan a bɛ dɔ fara o ka limaniya kan fazadatuhum rijsan ila rijsihim a bɛ dɔ fara olu ka tɔɔrɔ de kan an'u ka fili ka taga dɔrɔn n'o fana sala a kɔnɔ fana fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun nka n'a kɛra silamɛ ye ale b'a bila yɔrɔ sɔrɔ a fari la ale b'a ta ni ala ye hali n'ala a lajarabili k'ale sɔrɔ k'a fɔ ko n'a tola a la silamɛ dɔ ka to nin janto nin na nin lajarabili nin na ala ka silamɛ bɛɛ kisi ala ka bɛɛ bɔsi hali ni silamɛ tola a la a bɛ kɛ hinɛ de ye a kan a bɛ f'o ma ko shahada ni silamɛ sala kɔnɔ shahada to o ye shahidu fileya dɔ de fana ye
donc a fan bɛɛ yɛrɛ de ye silamɛ kan an b'o de ta fɔlɔ o la situation an b'an yɛrɛ sɔrɔ a la an kan ka an comporter ɲɛ min an kan ka sira minnu ta silamɛya b'u bɛɛ fɔ an ɲɛna o kuranɛ ma foyi to yen ala ko ma farratna fil kitabi min shay foyi de ma to yen ala ma min ɲɛbɔ kuranɛ kɔnɔ ala kira fana sallallahu alaihi wasallam a y'a kɔnɔna bɔ yen a ka mantow ye fɛn fɛn ye hɛrɛ sira ye a y'o bɛɛ fɔ an ɲɛna fɛn fɛn fana ye juguma sira ye a y'o bɛɛ fɔ an ɲɛna situation kɛra cogo cogo walahi silamɛ bɛ bɔ yɔrɔ cogo la silamɛ bɛ taga yɔrɔ sɔrɔ la a bɛ bila yɔrɔ sɔrɔ la i kan k'i minɛ ɲɛ ma donc o la k'a fɔ ko nin kɛra lajarabili le kɔni ye a ka bɛɛ gosi nka ala tɛ ko kɛ gansan la ala tɛ ko kɛ gansan laɲini bɛ ala la a ka ko bɛɛ lajɛlen la Allahu hakim alim ala ye lɔnni masa de ye ko labɛn fana masa de bɛ ala ye tuma dɔw la ko caman bɛ yen asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ala ko a ka ca la fɛn dɔw bɛ gɛlɛya aw ma o man di aw ye ka taa sɔrɔ a ka hɛrɛ b'a la tuma dɔ fana ko dɔw ka d'aw ye ko caman bɛ yen o ka d'aw ye a bɛ fɛ a ye kɛ tan a ye kɛ tan a ye kɛ tan ka taa sɔrɔ a ka hɛrɛ t'o la ko caman bɛ yen a man d'aw ye a tɛ fɛ a ye kɛ ka taa sɔrɔ a ka hɛrɛ b'o de la wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ala de bɛ fɛn dɔn ala de b'aw ka hɛrɛ yɔrɔ dɔn aw tɛ foyi dɔn aw t'a a yɛrɛ ka hɛrɛ yɔrɔ dɔn donc an bɛ nin ko to ala ma komi a bɔra ala de yɔrɔ an b'a to ala ma an tɛ fɛn fɔ min man di ala ye an b'a fɔ inna lillahi wa inna ilayhi raji'una alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mu'minin de bɛ ninnu ye mɔgɔ kananu de bɛ ninnu ye an tɛna ɲɛ n'an ma lajarabi an bɛ lajarabi cogoya bɛɛ la hali a bɛɛ lajɛlen na ala ko wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshir as-sabirin alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun salama ni le kan ka kɛ an dala kuma ye ni masiba nana an kan ka nin fɔ inna lillahi wa inna ilayhi raji'un an bɛ ala ta ala sago de fana bɛ ana ala bɛ fɛn k'an na min ye ala ja nka an bɛ ala de deli ala kana an lajarabi fɛn na an ka limaniya tɛ se min kɔrɔ rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi an ka limaniya tɛ se fɛn min kɔrɔ an b'o deli ala fɛ ala kana o la an kan lajarabi min filɛ a tɛ ɲɛ kɔ dɛ ɲɛnɛma tɛ se ka kɛ ni lajarabi t'a la an dana lajarabi nin yɛrɛ de kɔnɔ ala ko hal ata ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi adama de yɛrɛ dana lajarabi de kosɔn alladhi khalaqa al-mawta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala lajarabi de bɛna kɛ la mahala kɛla cogo cogo lajarabi bɛ yen dɔ ka jugu ka tɛmɛ dɔ kan dɔ ka bon ka tɛmɛ dɔ kan nka an kan ka ala la ka fɔ inna idhama al-jaza min idhami al-bala baraji ta bonya o fana bɛ sɔrɔ lajarabi ta bonya de kɔnɔ lajarabi min ma layika t'o baraji sɔrɔ mɔgɔ min ka lajarabi ka bon n'i ta ye a ka baraji bɛ bonya n'i ta ye n'a sabalila n'a ye ala lɔn a kɔnɔ o la anw ye silamɛw de ye nin kɛra lajarabi ka diɲɛ mɔgɔ bɛɛ gosi a kɛra masiba a kɛra fitina ye ni kun b'a la ala de b'a kun lɔ ni anw fana bɛ se ka kun wɛrɛ fɔ a la an b'a lɔn ka fɔ ala kɛra ye an lasɔmi sallallahu alayhi wa sallam a y'a yira k'a hadisa dɔ la a ko ni tiɲɛni nana wara dugukolo kan ma dhaharatil fahishatu fi qawmin a ko balawu tiɲɛni ko molobaliya ko ɲɛmɔgɔya ni jatoya ni tiɲɛni ko ka ala sɔsɔ yɛrɛ kɛ modèle ye ka ala sɔsɔ kɛ sangawuli ye mɔgɔ si tɛ maloya n'a ye mɔgɔ tɛ dogo k'a kɛ yɛrɛ k'a lakɛnɛ kan ko n'o wagati sera o bɛ kɛ jamana mun kɔnɔ o bɛ kɛ tumana mun na k'o tɛ kɛ fiyewu ko fɔ ala ko o jamana mɔgɔw o wagati mɔgɔw k'olu lajarabi ni bana juguw ye ani pandemi n'a ɲɔgɔnna ninnu o yɛrɛ ma deli ka min ɲɔgɔn ye i ka ye ala fana ko kuranna kɔnɔ a ko ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer a ko masiba ko fɛn bɛ aw sɔrɔ dugukolo kɔ kan aw yɛrɛ bolo ka min wali dɛ adamadenw ka jurumu o de ye nin kun ye adamadenw ka alalɔnbaliya
adamadenw ka ɲɛdɔnya ala la adamadenw ka tiɲɛni dugukolo kɔ kan o le nana ni nin balawu ye o le y'a sababu ye o le y'a kun ye ala ko zahara alfasadu fi lbari walbahar bima kasabat aidi nnas liyudhiqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un tiɲɛni min jɛnsɛnna tiɲɛni min bangela sisan dugukolo kɔ kan bima kasabat aidi nnas mɔgɔ yɛrɛ bolo ka tiɲɛni mun kɛ ala sɔsɔ la kojugu baba kojugu dɔwɛrɛ le tɛ yen an tɛ min lɔn min ma deli ka kɛ dugukolo kɔ kan quoi et puis min tɛ kɛla bi ala ka manto mun halaki depuis sanjɛw na olu ko fɔra an ɲɛna kɔrɔnanw kɔnɔ ala kɛra olu ko fɔ an ɲɛna sallallahu alaihi wasallam a ka hadisaw kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ olu dɔw jangatala ni jurumu kelen de ye olu ban pewu dɔw fana nana jurumu wɛrɛ kɛ olu fana banna pewu dɔw fana nana jurumu wɛrɛ kɛ ala olu bɛɛ halaki fakullan akhadna bi dhanbi ala ka bɛɛ ta n'a ka jurumu ye ka bɛɛ minɛ n'a ka jurumu ye ji ye dɔw kunu sanpere jigila dɔw kan dugukolo yɛrɛ ye dɔw kunu dugukolo yɛrɛ ye dɔw kunu olu yɔrɔnin kelen n'an ka jate minɛ olu dɔw kɛla jurumu kelen dɔrɔn ka fara filankafoya kan dɔw ta tun ye ka cilo tigɛ ka fara filankafoya kan dɔw ta tun ye ka bamusow la ko fɔ cɛw ka fara filankafoya kan o n'a ɲɔgɔnnaw yada dugukolo kɔ kan dɔw nana k'o disi gbasi wa qalu man ashaddu minna quwwa ko jɔn de fanga ka bon ka tɛmɛ olu kan ka dugukolo kɔ kan bi ala k'olu bɛɛ halaki awalam yaraw anna allaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa ala k'olu bɛɛ halaki ala parce que ala ka fanga ka bon n'olu bɛɛ ta ye i y'a faamuya mais o jurumu diɲɛ halakila ka kɔn ni jurumu kelen kelen mun ye anw tile nin na bi ala bɛ hinɛ an na de dɛ o bɛɛ lajɛlen de dafala bi mɔgɔw la o bɛɛ lajɛlen dafala bi mɔgɔw la donc ni ala yɛrɛ ka hinɛ tɛ mɔgɔ bɛ bɔ a la walaw yu'akhidu allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba n'a y'a sɔrɔ k'ala yɛrɛ tun bɛ mɔgɔw minɛ o kɛwale ma ɲagadima mɔgɔ si tɛ dugukolo kɔ kan yan o la nin sababu ye mɔgɔw yɛrɛ de ye ala ko o dɔw bɛ kɛ ten liyudhiqahum ba'da alladhi amilu yaasa mɔgɔw ka filɛ ala b'u la nɛnɛ o yɛrɛ ka walijuguya ka kɔlɔlɔ dɔw ka conséquence dɔw bɛ o yɛrɛ kan o b'a nɛnɛ fɔlɔ la'allahum yarji'un a kun de ye o ka kɔsegin ka cɛnni ninnu dabila parce que nin ye duniya ta ye mais lahara ta ka jugu dɛ wala nuziqannahum min al-'adhabi al-adna duna al-'adhabi al-akbari la'allahum yarji'un nin ye duniya ta ye fitini de bɛ nin ye ni mɔgɔ min ka nin ye k'a fɔ dɔ wɛrɛ bɛ nin kɔfɛ min ka bon ka tɛmɛ nin kan o lahara ye o kan ka mɔgɔ lasan k'a fɔ mɔgɔ bɛ kɔsegin k'i jogo kolon dabila ka kɔsegin ka ɲumanya kɛ k'o bila o kuma juguman place la ka yafa ɲini ala fɛ donc ni kun bɛ ni bana jugu in na coronavirus ni sababu b'a la a sababu ba de ye nin ye dɛ ka kuma camanw fɔ o ka fabriquer de o ka dɔ yan dɔ ka bɔ yan a kɛra cogo o cogo mɔgɔ si tɛ ɲɛ lɔ mɔgɔ min b'a fɔ k'i bɛ ɲɛ lɔ ele tɛ foyi lɔ a la a kɛra cogo o cogo min kɔni ye réalité ye a bɛ yen dɛ a bɛ yen a b'a la ka tiɲɛni kɛ a b'a la ka mɔgɔw masira a b'a la ka mɔgɔw faga hali n'a yɛrɛ danna ka fɔ coronavirus yɛrɛ kɛn bɛ ka diɲɛ bɛɛ koro sisan k'a bɛɛ koro k'i bila mɔgɔ si tɛ se k'i sago kɛ tuguni mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'o tɛ réalité ye dɛ k'a fɔ ko réalité tɛ t'o la i tɛ sɔn k'o fɔ i y'a faamuya donc a lala kɛnɛ kan ka ban donc sababu b'a la min ka bon n'a bɛɛ ye o tuma o de ye an yɛrɛ ye an jogo an ka jogo juguya n'an ka jurumukow o tuma an b'a deli ala fɛ hali bi ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma ala ka hinɛ bɛɛ lajɛlen na an bɛɛ ye jurumutɔ an bɛɛ ye jurumutɔ mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ kelen ma dɔ kɛ abadan donc tout le monde est coupable mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ kelen ma dɔ kɛ an bɛɛ ka tiɲɛni dɔ kɛ an bɛɛ ye jurumutɔ kullu bani adama khata wa khairul khata'ina at-tawwabun adamaden bɛɛ ye jurumutɔ adamaden bɛɛ ye filibaga an bɛɛ delila ka fili an bɛɛ delila ka jurumu kɛ mais mun ka fisa ni min ye mɔgɔ min kɔsegila k'o ka jurumu dabila ka ala sɔsɔw dabila ka tubi ka taa ala ma olu de ka fisa ulaika yubadilullahu sayyi'atihim hasanat ala bɛ olu ka baara jugu a b'a yɛlɛma ka kɛ baara ɲuman ye n'a y'a sɔrɔ o tubila ni o tuma kɔnɔnajɛya ye k'an ka tubi kɛ kɔnɔnajɛ tubi ye yarabi ala m'o kɛla ye wala silamɛw ni lajarabi nin filɛ an ka min faamuya la fɔlɔ o de b'o ye ka yafa ɲini ala fɛ ka tubi ka taa ala ma balaw de jigila ala kira ko sallallahu alaihi wasallam
Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu ale ba la kan la ko ma nazala bala'un illa bi dhanb ko balaw yere le majigi jurmu te min kuyi wala rufi'a illa bi tauba ko atina wuli balaw fana tina wuli foni mo tubila ala kan kene yasa anga tubi anga kosi ni mo kosi la ni bana sababu ya lo la kaba no kele la bana be banke bana be ban donc an bele kan ka wuli kani bana ni kele avec kele ni muye mi be se mi na iko ke sala sa min dakala mais be kon te de se mo chi de se mi na o le tubi de be bi se ka tubi o le be ka roli o le be ka baray bele kan ka tubi ki do changer no kela o fana ye lutte do ye contre coronavirus bela den ka tubi o ye bese ko ye ha oh l'homme wala fana be mo na o lu fana bo se ko la min tay financement war boy o lu fana bo se ko ke an ga mo shira te de mo man ka desemina fio o le ka tubi o ka fo ala sabali ka fo au Seigneur pardonne-nous mo man ka dese wala donc tout le monde doit lutter contre le coronavirus en se remettant en cause, en demandant pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, en abandonnant des péchés, des mauvaises habitudes, des mauvais comportements, ce que Allah n'aime pas. C'est la façon de lutter contre le coronavirus et c'est la meilleure manière, la meilleure barrière contre le coronavirus, la meilleure mesure barrière contre le coronavirus. Ya Rabbi ala kan ne aw bela jeni tanga ka jamana betanga ka nga jamana betanga ka salama betanga ka jam bela jeni ka bela jeni kishi ka bo ni bala ujuni ni fitna ma la salama ale ne fleni anga ka ko mun ke oli beni sisa kerengere ya boloma amena na do sumale mi korani amana ka sumale mi ngomani ole bena na kenye Kafo, ameli halamina, banan be, amauli ka bon folo, ako be sena albi, fera be tigala, nyanyama soro folo de. En ce moment ta, boro fara mi fana farla kan, wala jarabili kan, anana wolo mina tukuni, kala jarabili wala fana la anu kan tukuni, me yana ni bana de fangele, oye jumaye. Anze abo ka bo fana o ka bon yoro re we anga misiru datula kuvuru febe aha ka fa amena sungale ke misirite ko amena sungale ke kuvuru fe kono o fana la jarabil doide amo fana bla la jarabil nan kono comme anga corona ere bla la jarabil nan kono nyam am fana be ni fana bla ile ale kelen no ale kelen no nga salama yere fe ibina jate mina ka foko yere misiri datuko ani ka fanga sungolo keke misiri tamburo ka sungolo ke ni ngala ngirela ibita so fana la jara bindo fana ka fara corona la jara bilika ibita so corona yere tina beso nga ni ko na bese salama be ma ufana alaka la tre ama jeri ka sigini ni anse kote c'est la machine de Douglo Koka. Quand elle est sagole, comme Misiri Kadatu. Elle s'est fait